datoy hito. Makauma ti tilapia, bangus. So, padasan tayo mamo datoy hito. Di Pilipinas agad tuti hito nga makasigsid at tao. Napanganak jay dinamagdano dalosanda po doon dalatoy. Hanon, sakto ko na eh. Kula na yung lalaki na kapilino. So, amulatan nga niya yung kikitaan lang. Right, babe? The Filipino, she's asking me if he's cutting the catfish. I said that, oh no, just only that. That she's look at me like that. So, I noticed that she looking my teeth. So I said when I go back there and I get the fish, yeah, it's broken, but I don't have a time go to the doctor. But they don't know that we don't have money. Di ba napindasa mo? Ang ihong ko. Hindi na lang nagpindas, hindi awang adamay may isang ngipon. Ang madlaw gamin kasi dahil palang ngipon mo. Nalagyan nga. Kwa. Ada yung nagna. Nga madlaw na taata. Gamno, nekat nga totally data. Kula na dyan, Pilipino na eh. Jamata na, ano nga jamata, ano na dyan, amulatan nga niya, kitaan na. Una na siguro ka pa, mga bungi yan natin, nila silang itak ko. So karon, di ba katkatong tugar sa ida? So dahil ko, kisidain me. May kanji, kan man di dinalsam. Haan. Ano tayo iwan? Tayo kanti. Beb, I need salt. I think we don't have salt here. Ikaktikwa. Dati ni. Ginger. Yun nato eh. Ay, lemongrass. Manal, also Beb, can you bring kala dati tanong may kajikwa. Sakto mo na bugwan. Bugon din na akong mula nababati. Wala tanong, kwa ngaron ikat. Laon. Tay. Awan ti kwa. Kahit pa iti apa nagala ti kalamansi. Tapos sa akin, mama? Jay. Adayo? Mga laka, ati pangikabilan na tabaka babalik taga na. Nagkalan na gilig yun.